Hola, hola, sean todos bienvenidos a una nueva parte de Dying Light 2, del gameplay completo de Dying Light 2, episodio número 21. Y en esta ocasión, y como hicimos igualmente en el video anterior, vamos a avanzar un poquito más con las misiones de exploración, misiones secundarias de este juego. Les recuerdo que lo último que hicimos en el juego fue activar esta torre o estación eléctrica en realidad en la primera zona que empezamos. Creo que esta zona se llama Houndfield, ¿cierto? Toda esta zona parece que se llama Old Villager, debe ser. Y específicamente la zona de Houndfield, esta se la dimos entonces a los sobrevivientes. Parece que toda esta zona se pasó automáticamente a ser de los sobrevivientes. Claro, parece que todas dependían del mismo, de la misma estación eléctrica. Y bueno, la verdad que ahora que activé la electricidad en esta zona, se activaron también muchas zonas secundarias. No sé por qué esta zona es de los Peacekeepers, la verdad. Pero bueno, tenemos hartos puntos de exclamación, así que vamos a ir a explorar eso. Y vamos a empezar por esto, que tenemos un marcador aquí, como de que hubiera... No logro recordar estos como inhibidores. Ok, eso estuvo súper raro. Parece que es hacia el otro lado. Ok, parece que es para acá. Para acá parece que es. Bajo el agua, nada más ni nada menos. Creo que con esto reduzco mi... O sea, aumento mi resistencia a la toxicidad. Bien, lo tenemos. Esta es la estación eléctrica, ¿cierto? Que acabamos de desbloquear. Es como súper mega tóxica esta parte. Me aguanto como 5 segundos y era todo. Vamos a curarnos un poquito. Well, her sometimes cold exterior was well known to those around. Y aquí tenemos a 60 metros un punto de exclamación. When we're on a break here, I see all these miserable faces and I think nobody loves themselves anymore. There was one way to learn how to... Nobody? A ver. Ever again? That sounds a bit extreme. Well, you think so? What do you think is the first step in loving yourself? You seem to know the answer. Why don't you tell me? Flowers. Flowers. Precisely. Nowadays, I'm hanging around near the metro station in considerable safety and all. But before I joined the PKs, I used to live down in Trinity. I had a shop there, the Blooming Tulip, near the bazaar when it was still the Church of the Holy Trinity. I was raised in an orphanage among a multitude of apathetic people. Maybe that's why I turned to flowers. But after the outbreak, people stopped buying them. That's understandable. Certainly, but there was this old lady. I basically kept the store open just for her.
She'd come every day, as if nothing had changed. Her visits were the highlight of my day, until one day she didn't show. What happened to her? Her flowers ate her alive. How should I know? I was growing these special pink roses for her. It was her last order, and I simply couldn't throw them all away. So I kept one of the roses and dried it, just for her. She'd be delighted to know that you never forgot her. Yeah. If only I could get that rose to her. Could you take it? She never said where she lived precisely, but I asked her once where she kept all her flowers. She said, in a beautiful house made of glass, where the old mound used to be. Here, take the rose. Please find the house and give it to her, if she's still there. Ok. Dijo en una casa de vidrios. ¿Será esto? A house made of glass. Reminds me of that flower lady. Maybe I should check it out. A ver, ¿qué dirá esto? Creo que es este. LOL, miren lo que estoy leyendo. La señora de las flores le escribió esta carta, se estaba muriendo y le está contando al florero que ella es su madre, al florista. Yo soy la culpable de que no tuvieras una infancia normal y que te abandonara en un orfanato. No te puedo imaginar lo mucho que lo siento. Tu padre me dejó una semana después de que tú nacieras, simplemente desapareció. Era muy joven y pobre, y por eso básicamente lo dejó. Esa es la historia de cómo se sorprendió de encontrarlo. No le quiso decir para no interrumpir su vida, que parecía que tenía una buena vida. Wow. ¿Por qué apagó la luz? Farewell, flower lady. So this is her story. I understand now why she went to his flower shop every day. Her son should know that he was loved.
Vamos a crear una pequeña distracción ahí. De verdad que cambia demasiado la manera de moverse en la ciudad el parapente este. I found her. I'm afraid she had passed away. She was with her flowers. So, she died in peace. She did, yes. She wrote a letter and actually mentioned you. She did? Yes. Here. I think you should read it. This old lady was my mother? So many times as a kid, I imagined how she'd look. I'd see other kids at the park with their mothers, and I'd have this knot in my stomach, feeling I could never see mine, knowing I could never hold her hand, thinking she never even cared, when in fact, she did care. I did see her every day for years. I never expected that she... Maybe this is why I couldn't throw away her flowers. Thank you, Aiden. Love isn't dead after all. I'm gonna need some time alone now. Thank you for giving her the rose. I'll see you around, Aiden. Me gustó esta misión secundaria. Fue una buena historia, no fue muy larga. Y sobre todo no hubo desafíos de parkour entre medio. ¿Qué es esto? Una mina. Siguiente historia. Vamos que están buenas. No, por aquí tenemos un punto de exclamación. My bees are the best. You a beekeeper or a brewer? I'm both. That's the secret of my double bock. You must have noticed most beer in this town tastes like piss. Well, you're not wrong. That's exactly what I'm talking about. Nobody cares about taste anymore. Does that surprise you? The truth is, so-called brewers nowadays are damn amateurs. And you're a pro, I gather. You bet. And it's an excellent time for my trade. Demand for beer is higher than ever. Brewers are in the top 10 most stable jobs in this city. Right after the Undertakers? Right. Nice one. As for me, I'm dedicated to nurturing my yeast and my bees. Your bees? Yup. You know what the secret ingredient is to brewing the best beer in town? Besides love, of course. I'm guessing you're about to tell me. Honey. And to harvest the best kind of honey, you need the best fed bees. Speaking of which, maybe you could help me with my bees. Feed them some sugar? I have my own special beehives in the area. Put them up high to keep them out of reach of those who steal my honey. I can try. Where exactly are these beehives?
First, you need to find the bags of sugar I've left nearby to feed them. If you find the bags, you'll find the beehives. There are 3 of them, all close to each other. The first one is on a rooftop just nearby. If you look towards the main terminal, you can see it from here. The second is on the rooftop of the main terminal building, below this big tower covered with a peacekeeper's banner. And the third one is on the top of the main terminal station, just beside one of the statues. Please do it quickly. Business is so brisk, I've neglected them lately. Oh, they're probably starving. I guess I'm... More of a brewer than a beekeeper after all. Ok, parece que vamos a tener que ayudarlo. Mira, hay como... aparecen como 3 desafíos de... I can save Barack's bees from starvation. Ah, son 3 desafíos de parkour. Ok, 3, ni siquiera es uno, son 3 en una. Ok, veo que empezamos totalmente bien. Increíble, incluso dirían algunos. No, a ver. Empecemos de cero. Eso fue el peor inicio que pude haber pensado. Posible. ¡No! Uy, pensé que me iba a caer. Está buenísima la música. Mira, no está mal. Estuve como unos pocos segundos. A ver, lo probamos de nuevo. Estuve a nada, o sea, fueron como 2 segundos, ¿no? Another bag of sugar for Barack's hungry critters.
No te creo. Un segundo y 60... No, un segundo y 60 milisegundos. Uf, no, no, no. Voy a parar porque no solo son uno, son tres. Por último fuera este, ya. Pero por eso no me gustan estos desafíos. Mira, hay tres más encima, ni siquiera uno, o sea. Ok, ¿qué otras misiones secundarias tenemos? Tenemos un punto aquí de desconocido. ¿En qué tenemos algo? I'm screwed. There's no way he'll believe me. And I'll look like an asshole. Why? Why what? Why will you look like an asshole? Oh, because my new supplier, Edgar, has turned out to be a man of his word, which is very rare these days. And I can't screw up our first transaction. I just can't. And it's all because earlier I accidentally kicked the table leg so hard that I could barely stand. Forget about walking. Let me guess. You'd like me to run an errand for you? Well, yes. Precisely. Run. And fast. You'd save my ass. And my business. Well, running is one of my specialties. Oh, thanks, Aiden. Don't thank me just yet. Where do you want me to run? I promised Edgar that if he brought me flour, I would exchange it for crow's eggs. Don't laugh. No bullshit. Seriously. The flour arrived as promised, but without you, he won't get the eggs. And he'll think I've swindled him. Won't even give me the chance to explain my injuries either. Can't say that I'd blame him. I wouldn't trust me either. But I know where the nests are. I can mark their locations for you. And what is he gonna do with crow eggs? Those birds will eat anything, so I imagine their eggs taste like crap. He wants to make a tree cake for his wife. It's a special cake that he's angered. The more... Ok, menos bla bla y más. Todos sabemos que es un desafío parkour. Un minuto 10. 1 minuto 10.
¿Por qué no se sube? Siempre se ha podido subir a los postes. Ultra latero este desafío de acá. La verdad que tampoco me interesa hacerlo. Qué aburrido esto. Si no mal recuerdo teníamos una misión nocturna por acá. Esta. A ver, eso, hagamos una misión mejor. La verdad que me aburren un poco los desafíos de parkour. Me pasa que siento que no es como que realmente estén evaluando el que tú sepas moverte bien en el juego, sino que es más bien como aprenderte una secuencia de movimientos y hacerlo lo más rápido posible. Entonces, no sé, no es divertido, no es como que te da mucha chance de hacerlo un poco a tu manera, sino que es... Ok, a ver si llegan hasta aquí, malditos. Feed those lilies? Roses? Hey, just but. Somebody's having A ver qué good tienes day, para mí. huh? Oh, boy, am I ever. Come on, take a sniff. Wait, a sniff of what? Exactly. The stench is gone, innit? Uh, So how do I smell? More lily or lilac, would you say? ¿Qué está hablando? I don't know, lilies, I guess? Lilies are my favorite scent. Finally, I can approach the most wonderful lady in the world without shame. And it's all thanks to the guy that opened the tap for... Wait a sec. Holy fuck, it's you! You're Aiden! Maybe. If that's so, may I ask something of you? There's this certain item I'd like to give my Madeline. Okay, what? A red dress from the old clothes shop at the beginning of Station Road in Quarry End. I know how it sounds, but Madeline, she wore a dress like that once. It'll bring back our old memories from before. You know, from before everything. I'll be a geezer before I manage to get in there. You understand? Meanwhile, some fancy man's been hanging around Madeline. Right, so you don't have much time. Exactly. Look, see that picture behind me? It'll show you what you're looking for. Vamos a ayudarle a recuperar su vestido entonces. Take it easy.
quality goods. Y ahora esta estación está abandonada, parece. A ver, vamos a investigar eso. ¿Quién hizo esto? Qué raro que no lo hayan venido a ocupar las personas del bazar. Porque parecía que esta era como una entrada, bueno, a los túneles del metro, po. Espero que después pueda, no sé, volver a encontrar a Sophie y ver cómo siguió su historia. Y otra cosa que voy a empezar a ver es que si encuentro estos gritadores. Está mirando hacia acá. Que si los encuentro de espalda los tengo que empezar a matar porque para poder mejorar los ítems o la calidad de los ítems, incluso el parapente, necesito tener trofeos de infectados especiales. De hecho eso fue algo que no grabé, pero estuve buscando ahí un craft master. Y mejoré el parapente, pero me pedía... Sí, me fui al carajo. Vayan para allá, vayan para allá, vayan para allá. Parece que aquí me puedo refugiar un poco. Enjoy your PK shop purchases.
A horse. Found it. Hot shit. Listen, Aiden, there's one more thing. I saw your face when you told me how I smell. You were lying, weren't you? What? Listen, Relax. It is what it is, I know. Rubbed myself with flowers, but it didn't help. I really don't want to mess up this date with Madeline. I need perfume, Aiden. If you could go to the old pharmacy on Market Street, I'll be in your debt till the end of the world. If you do it, I've got something to give you. Trust me, you won't regret it. I'll see what I can do. ¿En serio está mirando para acá? No te lo puedo creer. Parece que por aquí sí puedo agarrar la espalda.
No te lo puedo creer. Vamos por el perfume de este muchacho. Desbloqueado. Okay, got the perfume. The horse? Aiden. So the thing is, No me jodas que me ha pedido otra cosa. It's changed. Changed? Listen, Horace, if you ask me to fetch one more thing, No, this isn't a chat for the radio. Come here as quick as you can.
You've got this whole glow going on. Really? ¿Qué I'm está sorry, pasando? I need to have a word with my friend. Just don't keep me waiting. That's not Madeline, is it? I know what you're thinking, but it's not like that, Aiden. She's the one who came on to me. That bath, man. I think it gave me... It's the confidence, man. Women sense it. What about Madeline? I love her, you know, but... I mean, did you check out Ada? Never even come close to a beauty like that before. And she's great to talk to, and we both like climbing, and she laughs at my jokes. I mean, not many do, mind you. She came up to me and just sort of latched on. Fuck, who do I choose? No sé, ¿ah? Está difícil. Tampoco creo que importe. Si yo fuera él... I don't exactly have a lot of miles under my belt, but as they say, strike while the iron is hot. True love, like you have for Ada, you might not find that again. Yeah, I think you're on to something. Gosh, I feel like I'm 20 again. I think I've fallen for that Ada. Just 'cause you got holes in your shoes doesn't mean you're poor. If you've got no one to lean on, that's when you know you hit rock bottom. Igual me llama la atención en qué estará el bazar. A ver, vamos a ver el bazar. Estará a cargo Sophie. Carl, ¿qué fue de él? Yo me acuerdo que lo liberamos, lo tenían preso, pero creo que se escapó. Quiero matar a ese aullador. No lo voy a poder matar porque se rodeó de infectados. Vamos a matar a este. Algo me da la impresión que ellos me dan como... ¿cómo decirlos? Me dan como trofeos de infectados más importantes que los otros. Como que hacen más daño. Vamos a craftear cuchillos.
Uf. Ok, esto está agarrando forma. Ya hemos hecho, creo que 2 misiones secundarias así buenas. Y hemos intentado hacer esas malditas misiones de parkour y de muerte que de verdad que por ahora no me interesan. Quizá después, probablemente lo haga fuera de cámara. Honestamente no. A menos que me digan que lo quieren ver. Pero una cosa de ensayo y error. Tengo la impresión que todo esto que muestran como ese icono como un manual. Me da la impresión que todos esos son desafíos. Color Run Challenge, Night Runner y... Sí, claramente son desafíos. ¿Qué es eso? Protecting the Boys Challenge. Vamos a ver eso. No, eso no parece... Al menos por el nombre. Y si aprovecho de aprender de una. Quizá a veces sí aparece ese icono de como ese manual, pero en verdad no es un desafío. No sé si me explico. Ah, pero antes de cualquier cosa vamos a ir al bazar. Quiero ver qué está pasando aquí. It's nice to see everything grow. Finally, you can plan something other than cat talk. It wasn't that bad. Poor fellow. Man, your eyes are bloodshot. My tomato plants wilted before they could even bear fruit. Be discreet. Shouting in the middle of the bazaar. They surprised me. How was I supposed to know they had shears? Can you hear yourself at all? Then why didn't you do it yourself? Because I asked you two. What am I gonna tell my mother now? Mira, creo que esto no estaba antes. Careful when hunting those specials, brother. One of these days. Necesito tecnología militar 3 para seguir mejorando el paraglider. Si no me equivoco, por aquí había una puerta y esa puerta da como al despacho de la Sophie.
Parece que no. Parece que no está. Bueno, vamos a por ese punto de exclamación. Está lloviendo, creo que nunca había visto que lloviera. I don't want to marry the first girl I find. She has to have smarts and a steady supply of water. Thought it was a goner till you showed. Here. Got a headache? Use hers. Fever, hurt, diarrhea? You're on your own, friend. Bueno, y ahora que me acuerdo, aquí en el Hospital San Joseph, creo que es este, justo arriba me parece que hay unos puntos como de descubrimiento. También podríamos hacer eso. A ver, veamos, empecemos por ahí. O sea, en verdad, por aquí, por donde estamos, a ver si podemos llegar a la cima. Inhibitor container detected. Efectivamente sí se podía. Mira, y tenemos tecnología militar, parece también. Uf, pensé que se iba a agarrar automáticamente, parece que no.
container nearby. Buf. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Container nearby. Ya entendí, ya entendí. Después de correr por la pared, puedo pegar un salto. Y de eso se trata. A ver, vamos a hacer algo. Creo que tengo unos potenciadores como de estamina. Quizás si usamos uno de esos. Debe ser este, ¿no? No, parece que no los tengo. Container nearby. Bien, lo logramos. Me imagino que esa debe ser la torre que nosotros explotamos. Parece que justo detrás de este edificio hay algo como por ver. Así que cuando lleguemos al techo me tengo que acordar de mirar hacia allá. Parece que por aquí hay algo.
¿Qué tenemos aquí? ¿Por qué no alcanza? Qué extraño. Ok, esto está muy raro. ¿Qué podría haber acá arriba? Como un circuito de... que nunca había estado en un punto tan alto. Tiene que haber algo ahí arriba, me imagino. Si no, ¿para qué me estarían haciendo hacer esto? Ahora desde aquí no sé... Ah, no sé, algo me dice que necesito el gancho para hacer esto. Como el gancho... Shh. ¿De qué otra manera puedo llegar allá? Uff, no pensé que eso iba a funcionar. Puro ingenio. ¿Y ahora qué?
Aquí sí que me pilla. ¿Será que me tengo que parar en alguna de las puntas? Ah, no, hay otro... Pero ya lo vi, hay una parte amarilla ya. ¿Qué es esta caja? Mira, me pasó igual que la otra vez. Te apuesto que esto va a ser algo que más adelante va a tener que hacer en la historia, es obvio. Pero bueno, wow, qué buena vista. Se supone que ya yo me estoy acercando hacia allá, hacia el centro de la ciudad. Wow. Yo creo que todavía tenemos tiempo de hacer una última misión secundaria. Por ahí podríamos lanzarnos directamente a esta de aquí. Protecting the Boys. Igual les dice challenge, o sea... Bueno, vamos a hacer un pequeño corte ahí en el video. La verdad que estuve haciendo algunas misiones secundarias tipo de parkour o de pelea y... Lo repito, como dije una vez o varias veces antes, la verdad que no son muy divertidas para mí, al menos en este momento. Quizás las empiezo a hacer fuera de cámara porque de verdad que implican un montón de intentos y más que hacer las cosas bien, implica como aprenderse una secuencia de memoria y hacerlo lo más rápido posible. No es realmente como que también sabes moverte en el juego ni nada, sino que es como hacer la secuencia como ellos quieren que la hagas. Así que para ir terminando este episodio vamos a hacer una misión secundaria que había tomado aquí, esta, The Ultimate Weapon. Era como una especie de monje, recuerdo, que decía que sí, que no sé, que en esto, no sé si en los lugares a los que me mandó a buscar, imagino que sí, o él mismo me iba a dar una arma muy poderosa. Que estoy seguro que va a ser de todo menos una arma muy poderosa, pero la verdad que las misiones secundarias de este juego sí son muy divertidas de hacer, los personajes son súper creíbles. Así que vamos a ello. ¿Qué es este punto de exclamación? Me llamó la atención.
Hay alguien encerrado ahí adentro, parece. Qué duro este infectado. Thanks. My Un name's Wash. peacekeeper. Aiden. How noble Hola, of Wash. you, saving an enemy. You're not my enemy. But now we're on, what's the phrase, opposite sides of the barricades? We're on the same side when the infected are involved. What are you doing here? I'm afraid that's top secret. So you're a spy. Should I warn the locals about you? All right, I'll tell you. It's a secret, just not a military secret. I was supposed to meet a girl here, from the bazaar. Don't see anyone here. Looks like she stood you up. This wasn't a date. We wanted to leave the city, get beyond the walls. Yeah, it's not that easy. We would find a way. Why do you want to leave? Chloe's had enough of there being shortages of everything at the bazaar, especially water. But the bazaar has water now. Chloe doesn't know that yet. She lives outside the bazaar. You just go to her and check. I will. And can I ask you a favor, to save time? I'll go to Chloe's place. Can you go to her friend Liz's? Chloe's always over there. She lives at 25 Wuthering Mews, 3rd floor, above the old vegetarian restaurant. It's near the clinic. I'll see what I can do. Thanks. Let me know over the radio when you get there. Ok, vamos a ver qué pasa con esta misión. Eso me gusta, la verdad, cuando así uno explorando de la nada se encuentra con un punto de exclamación y es una misión secundaria. Así me gustan, honestamente. Eso no suena muy bien, Damn it. The infected made it inside. Hay música, no sé si está cantando ella o qué. O qué tiene puesta la radio. I'm looking for Chloe. ¿Chloe? What for? She's not here. Wash. Chloe's not here. She's not at home either. Aiden, she must be at Liz's. Don't know where else she could be. Alright, I'll wait for her here. I hope you don't mind. I do. Chloe's gone. Like, gone. Got it? Tell Wash to just ¿Como forget muerta? about her. Chloe's left without him. Left?
Or about to leave with you, I gather. Maybe. Why leave? There's water again. Yesterday they were fighting over water. Tomorrow it'll be another thing. Blood's always flowing here. We've had enough. We want to try somewhere else. We, that is you and Chloe. So what about Wash? Wash? He was just our ticket out, that's all. Now he can fuck off. Oh, lo están usando. No, qué mal. Wash? Chloe, Wait, so that's Chloe? I'm a grunt. No one told me what was gonna happen. Please, don't leave without me. Let me go with you, the three of us. Liz won't agree. So convince her. Aiden, come on, say something, please. You've been outside, you know how things are beyond the walls. You won't make it outside the city anyway. 2, 3 people, doesn't matter. You don't know what you're walking into. We could stay here, Chloe. You've got water now, right? So the fuck what? I want to leave. So, how will you get past the PK? We'll think of something. And how will you survive without UV lamps? You're right. This whole plan was stupid from the start. So, you're saying you'll stay? I'll stay. But I don't want to see you anymore. What? You were a means to an end, Wash. If we're staying, well, the end. But, Chloe, it wasn't supposed to go down this way. Sorry. Damn you, Aiden. ¿Qué tiene que ver Aiden en esto? Qué absurdo. Claramente lo está... Qué idiota el Peacekeeper. I don't wish him ill, really. I don't wish him ill, really. Bueno, me va a robar tus cosas. I'd like to be alone now. Got a lot to process. I'd like to be alone now. Got a lot to process. Here comes our celebrity stranger. Do you know the old surviving in Illinois? I'd like to be alone now. Got a lot to process. Don't trust anyone? That too. But there's an even more reliable adage. You're slow. Wanda. Wakanda forever. That years ago. And damn, he was right. You knew a Night Runner? Yeah. Dated him even. But we split up. I couldn't keep up with him. Get it? Well, shit happens. I mean, have you ever seen a vigilante and a pumpkin farmer form a healthy relationship? Anyway, you're this pilgrim that just came to town, aren't you? I heard that you're a hell of a runner and a climber. Ooh, guilty, Your Honor. Well, maybe you can make use of this thing my boyfriend left at my house. A Night Runner's journal. It's got a map of the Night Runner's lethal challenge. He designed it. Man, was he proud. Most just couldn't hack it, breaking their arms and legs all the time. Nothing made the fucker happier. I'm guessing he was the course champion? Obviously. And I'm guessing you'd never do half as good as him. But if you look over his sketches, you could certainly learn a lot. He had some badass moves and he documented them all. So, you're just giving me the journal? You can have it, but only if you have the guts to challenge and beat the track yourself. Interesante. Lo que me llama la atención es que, o ahora lo que me acaban de dar a entender es como que cuando completo desafíos me dan como manuales. Imagínate, o imagínense, sería muy bueno que cada vez que uno hiciera un desafío y te dieran uno de esos manuales, se desbloqueara un movimiento nuevo de parkour, como cuando uno esquiva un
no sé, cualquier cosa como del espacio, cuando pasas entre medio de las tablas o saltas entre medio de una barra, lo que fuera, cada vez que uno hiciera una misión de parkour, que se desbloquearan nuevos movimientos así. Estaría buenísimo. Ah, claro, sirven para vender. Mira, ahí hubiera estado buenísimo. Se vende y se saca plata. Pero si a alguien se le hubiera ocurrido hacer algo así, hubiera estado muy entretenido. Y me hubiera dado una razón de verdad para hacer los desafíos de parkour, como sacar nuevos movimientos. Si no mal recuerdo, yo estaba haciendo esta misión. A stranger decides to give us something we need, and that's a negative to you? Hey, I'm that pilgrim. What's wrong? It was you? Great. We got our ration today, but Maria here wants to use it all to wash her hair. Because I can't stand another fucking day like this. Just 'cause you don't mind hair like a sheep overdue for shearing doesn't mean... All I want is to water the plants, Maria. What good will your shiny hair be if you starve to death? It's gonna rain Qué estupidez, no puedo creer que quiere usar todas sus raciones para lavarse el and then pelo. it'll rain. Those plants don't need that much water anyway. It's your way of showing me you don't care about my needs. Es como un episodio de las Kardashian versión post-apocalíptica. Well, what if it doesn't rain? It will. I'm sure of it. How? When did you become the local weather girl? I can feel it in my bones. I guess we need to keep our emotions in check to make rational decisions. What's that supposed to mean? You're the one who started talking about feeling the rain in your bones. And it's obvious you would be happy living in a pigsty. Okay, ladies, I'll leave you to it.
No recuerdo haber... No recuerdo cuándo empecé esa misión, que ahora supuestamente acaba de terminar. What about vegetables? I have no choice. Crystal trading is purely speculative. That's why it's attractive to so many. Do you believe they have healing properties? As much as I believe they'll give me the ability to fly. Now that'd be something. I've always wanted to fly. Apparently not here. Ok, ¿cómo se llega allá arriba? Yo recuerdo haber estado allá arriba.
No puedo creer que morí estando tan cerca de llegar arriba. Lo vieron, ¿no? Estaba, pero ahí. Tengo la costumbre de mantener apretado el botón de saltar y eso hace cuando corre contra una... Cuando corre contra una pared, justamente hace eso. Espérate. No me digáis que recién estaba donde tenía que ir. Efectivamente, señoras y señores, efectivamente. Ya, ahí volvimos. And where's this weapon? That nutjob has some splaining to do. Before you say, what's a con job but a shiny stone to a simpleton, I'll knock it out of your... Whence comes such anger? Wait, whence? I climbed like an idiot to the top of the viaduct for nothing. Don't you see? You've gained the most powerful weapon after all. It's perseverance. Me está jodiendo. The most powerful weapon in the world is perseverance, which you displayed when you climbed to the very top. And I paid you for that? Give me my money back. Perseverance will overcome the greatest difficulties, and lack of it will destroy you, as it has destroyed our world. Win the war faster, research the virus faster and sloppier. So what will it be? Would you sacrifice your perseverance just to get your money back? There was nothing there. Give me back my money. What is... My fist in your face, but the broken nose of a cheat. Right. I see. Here's your money. You have much to learn. Hackett? Really? Who would have thought he'd be capable of killing a PK commander? Get what you need. ¿Se imaginan hubiera habido así como una arma súper secreta que se desbloqueaba si le dejaba mi dinero? Conociendo este juego es bastante probable que algo así hubiera pasado. You're always welcome back. Bueno, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy. Lo voy a tener que editar un poquito porque por ahí, como les dije, estuve haciendo misiones de parkour y de pelea que al final me aburrieron y honestamente no creo que les dejen el video para que no sea tan largo y, bueno, fome, aburrido. Así que, nada, la verdad que las misiones secundarias que pudimos hacer estuvieron divertidas. Siempre me cago la risa con estos NPC y con las historias secundarias que hay. Hay algunas que son súper creíbles y otras que son súper locas. Pero de cualquier manera, en el próximo episodio ya seguimos directamente con la historia. Así que nada, agradecerles de nuevo su tiempo y espero entonces que nos reencontremos para un próximo episodio. Que estén muy bien, chao chao.